Nashukuru tena kuona Mungu ametufikisha tarehe 4 ya mwezi wa kwanza mwaka wa 2026. Ni neema kubwa, kama vile tulisikia kwa wengine ambao wametutangulia kusema kwamba kuna wale ambao walianza pamoja na sisi huu mwaka tu, tarehe 1 hawako, tarehe 2 hawako, tarehe 3 hawako. Ikiwa umeneemeka leo, ni kusema jina la Bwana litukuzwe. Ungetafakari sasa, urudi nyuma, nilifanya nini kusudi Mungu anipe maisha leo? Hakuna hata kitu kimoja, hakuna. Ni neema tu umepata kutoka Mungu, na kama umepata hii neema, kitu cha kujua ni kutafakari na wewe, nifanye nini sasa? Kwa sababu tuna watu wengi ambao wamesema watashukuru zaidi ya 10. Tutasoma tu kidogo na tuache nafasi kwao. Si ni kweli hiyo? Tukisema tuhubiri zile dakika tunahubiraga, nikisema tunawaima nafasi, na itawafanyisha exercice mingi ya kuja kurudi, lakini tutaacha nafasi. Tusome Mezali sura 21. Na mstari wake wa 31. Mezali 21:21 mstari wa 31. Tusome kwa jina la Yesu Kristo. Farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu. Amen. Mada ambayo tungalikuwa nayo na tuidevelope ilikuwa ni kusema, baada ya ushindi ufanye nini? Ukisha kushinda ufanye nini? Kwa sababu tumesikia farasi anawekwa tayari kwa vita, lakini haiko yeye ndio anashindaka. Hata kama amevaa vyote ambavyo vinavaliwaka. Sisi huku hatujui farasi sana, sababu farasi ni mnyama ambaye anatumika kazi za vita. Kwa wakati ule wa mbele wa Israeli, farasi ilikuwa ni alama ya mfalme, ya ufalme wa vita. Kama kutakuwa vita, walitumia farasi pahali pa hii machar de combat yenye tunasikia hapa. Farasi ndio zilikuwa zinatumikishwa. Farasi haziko huku sana, lakini kwa moja tu amekwisha kuziona hapa. Lakini mnyama kabisa wa ushujaa, anajua kukimbia na hachoke, na anakimbia anabeba mtu au watu wawili kufuatana na vile waliipangia, lakini mara mingi nabeba mtu moja. Kwa wamoja wanaitumia kwa kusafiri kwenda mbali, inaweza kusafiri kwenda kilometra hata 50, 50, lakini mara mingi wale wafalme wa zamani walitumia kwa vita. Na sasa usomi wetu tumeusoma unasema kwamba farasi huwekwa tayari kwa siku ya vita, lakini Bwana ndiye aletaye wokovu ama ushindi. Na wakati tunasema juu ya farasi,
Farasi maana yake nini sasa katika maneno yetu? Farasi ni ile mipango tunayoiweka, lakini hata kama tungaliweka, hakuna mtu ambaye aliweka mipango na akaweza kwa akili zake mwenyewe ama kwa nguvu zake mwenyewe. Ndio maana ya pale farasi huwekwa tayari kwa vita, lakini Bwana ndiye analeta wokovu. Kadhalika na sisi mipango yetu tunaweza kuiweka, lakini haiko sisi tunawezesha kwamba mipango ifanyike. L'homme propose et Dieu dispose. Ndio maana yake. Hata upange namna gani, uko na akili ya aina gani, unaweza kupanga mambo, lakini wakati hujafikia mwisho unasikia fulani amekufa. Mbona chantier hii hajamaliza? Alitayarisha, lakini haiko yeye ndio alipaswa kumaliza, ni Mungu anamalizaka. Anakufa mbele ya chantier. Au anaweza kusema nitaishi katika hii nyumba, nimeijenga vizuri kabisa na hakuna shida, baridi haiwezi kuingia, mvua ikinyesha na nyeshea kule nje, mimi nitakuwa protege. Lakini wapendwa, itafika wakati mtu anamaliza maisha na nyumba iko pale, kwa sababu haiko yeye anaweza kupanga mambo na ayamalizishi. Kuna mwingine aliye juu ya yote, ndiye anatuwezesha na anatumalizishia proje zetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kawaida ni kwamba haikatazwe mtu kujitayarisha, haikatazwe mtu kupropose, haikatazwe na si vibaya kutayarisha mambo yako ya maisha. Haikatazwe soma kabisa. Ukipenda uendelee umalize doktora, umalize uendelee tena ufanye doktora nyingine na kadhalika. Ufanye vyote vyenye vinahitajika katika preparatife zako, lakini ukijua ya kwamba mimi nitakapomaliza ni mwingine tena ndiye atanifanyia lile litakalofuata, usizani kama ni wewe. Sikuko wengi ambao wako wanakufa na wako wa daktari, anamaliza wajamaa wanafanya fete ya doktora yao, na wakisha maliza utasikia asubuhi mtu alikufa, diploma inabakia pale, haina mwenye nayo. Haikatazwe usome, haikatazwe kufanya kazi. Fanya kazi ujipatie franka, chuuza ujipatie franka, si vibaya. Lakini kitu uendelee kujua ni kwamba unaweza kufanya vile vyote, ni sawa farasi tu inavyoandaliwa kufanya vita, lakini haina uwezo ya kufanya vita ishinde. Kuna mwenye atashinda, ni Mungu. Si vibaya kupanga mambo yako, panga moja kwa moja. Nitafanya hivi kwa huu mwaka, Mungu akinisaidia. Uko unatia tu na Mungu akinisaidia. Usiseme nitafanya hivi. Utakuwa umekuwa mjinga, sawa vile Yakobo anasema katika nadhani sura ya 2 mstari wake wa 14 hivi 12. Unasema unapofanya hivi sema kesho kama Mungu akitaka nitafanya hivi. Ile ndio lugha ya mtu wa Mungu ambaye anaokoka, mwenye anamjua Mungu. Kama umjue ni kujipangia tu, nitafanya na hiki, nitaenda nafasi fulani, nitaenda na Ulaya, na nikigonjwa naenda ende, na labda utagonjwa ile siku na unakufia tu hapa wanakuzika Goma. Si vibaya kupanga, lakini pia si vibaya kuomba. Wakati uko nafanya mipango, katika mipango yako omba. Ukijua ya kwamba mwenye ninaomba anaweza kusema leo nihamishwe kutoka dunia.
si vibaya. Hiyo yote ni farasi ambayo inaandaliwa kwa vita, lakini haina uwezo wa kumalizisha projet ama mradi ambao umewekwa kwa ajili ya maisha ya mtu au kwa ajili yake mwenyewe. Hatupashwe kutumainia farasi, yaani mipango tulioipanga sisi kama wanadamu. Upashwe nitakapomaliza masomo nitafanya hiki na kile, nisaidie watoto wangu nao wasome. Hapana, achia hayo Mungu. Soma si vibaya, lakini ukisoma uko nasema ni Mungu akitaka ninamaliza. Sababu anaweza kutaka ile siku nahamishwa na ungali mwanafunzi. Akitaka unaweza hamishwa ungali unachuuza. Ndio ile mnaonaka mama alikuwa commerçant, anakufa, swate anakufia njiani na vitu viko huku, watu wanafarakana mjini. Projet zote zenye zilikuwa zinapangwa zinaishia pale. Au kama ni baba, vinaishia pale. Vikishaisha watu wanaanza gombana, nani alikamata funguo ya chumba, funguo haijulikane nani alikamata. Dokima iko wapi ya parcel, nani hawajui. Hiyo ni mipango yenye inaitwa farasi, inawekwa tayari, lakini haiwezi kumalizisha mradi. Nani alienda na nguo ile valize yenye nakuaga masipere ya mama, hajulikane mwenye alipeleka. Mama alipangaka tu, na kwa bahati mbaya hakukuwa Mkristo mzuri, alikuwa Mkristo wa mwili. Hakujua mapenzi ya Mungu, hakujua kwamba muda wake unaweza kuisha siku gani. Wanatumainia vitu visivyo na uzima, visivyo na wakati mrefu. Tunaipanga mipango, lakini tutumainie Mungu peke yake. Yule tukimtumainia atasema kabisa, nitamchunga kwa wakati wake, na akifa nitaenda kumchungia huku kwangu. Kuna watu ambao wametumainia vitu vyao wanavyovitengeneza na vinafanya kwamba hata wawe maadui wa watu wengine. Sitaki fulani kwa nafika hapa naomba sana. Sitaki. Mpendwa, vyenye iko na kuomba haviko vyako, vina mwenye navyo ni Mungu wa mbinguni aliyekupatia. Ujipange kwanza, lakini kuna kazi yenyewe unapaswa kufanya. Katika mada yetu tumesema baada ya ushindi wa kila kitu ambacho uko nacho leo, ufanye nini? Fanya nini tena nyuma ya pale? Nimesema hatutakuwa na muda ya kudevelope hii. Ni mazungumzo marefu ambayo labda ungejiretrouver kidogo, lakini tuseme tu kwamba kila mwenye anatumainia vyenye iko navyo aseme ndio mali yake, na hakuna mtu anaweza kumchokoza kwa ile mali yake. Anatumainia bure. Katika Zaburi ya 20 ama 20 mstari wake wa 7, wamoja walitumainia magari, wengine wanatumainia mafarasi, wengine wanatumainia mali, lakini Bwana anasema hasha, mnapoteza muda bure. Mwenye kutumainia Bwana ndiye ametumainia kitu kizuri. Jina la Bwana libarikiwe. Umemtumainia nani wewe? Umetumainia nini katika maisha? Fanya hesabu kwa wale waliokutangulia. Walikuwa labda na akili kukushinda, walikuwa na mali kukushinda, walikuwa na hiki na kile, lakini hawako. Kama alitumainia mali yake, iko wapi sasa? Na mali iko wapi? Iko katika mikono ya watu wengine. Tusome ile verse ya Zaburi 20 mstari wake wa 7.
Zaburi 20 mstari wake wa 7 inasema hivi. 7. Hao wanataja magari na hawa mafarasi, bali sisi tutalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Amina. Amen. Amen. Farasi, namna tulivyosoma, inavikwa na tayarishwa kwa vita, lakini haina uwezo wa kushinda vita. Ndivyo ilivyo kwako na wewe. Uko na akili, unapanga hiki kinakamata, unapanga hiki kinakamata, unapanga hiki kinakamata vizuri, na unasema hapa ninashinda fulani na fulani wenye hawana vitu sawa mimi. Lakini usomi wetu unatuambia kwamba hata utaje magari, utaje farasi, utaje utajiri, utaje hiki na kile, elewa ya kwamba mmoja wa kutumainia ni Bwana tu aliyeziumba mbingu na nchi, na yeye ndiye anafanya kwamba ufikie ule wakati ambao uko nao. Wapendwa, kama vile nimetangulia kusema, hatutakuwa na mambo mengi pale, lakini nataka tu kukwambia, baada ya ushindi wa kupata vyenye uko navyo, baada ya ushindi wa mwaka huu ambao tumeupitia, mambo mengi yalipita, shida mingi zilipatikana, hatari nyingi zilikuwa. Baada ya ushindi ufikie tarehe ya leo yenyewe utashuhudia kwamba Mungu amenifikisha leo. Wewe ufanye nini sasa? Uachie hiyo Mungu tena? Sina uko na par, wakati unajua kupanga hiki na kile, unajua kupanga farasi yako, unaipamba, unaivalisha silaha, yaani maisha yako unayavalisha. Utashindwa kumwambia Mungu pia kwamba nimeona ya kwamba Mungu, wewe uliyenichunga ukanifikisha kwa hiki kipindi nilicho nacho, niko na uzima, niko na vitu, niko na hiki na kile, wewe unastahili kufanyiwa hivi. Na jambo la kwanza ambalo mtu atalifanya ni kusifu Mungu peke yake. Mungu Baba, wewe ambaye umenifikisha tarehe ya leo, wewe ambaye umenivusha mwaka ule. Wako wangapi ambao tulikuwa nao kwa leo hawako? Wako wangapi ambao tulikuwa nao mwaka jana ni wagonjwa leo? Wengine wamekuwa PA, wengine wamenyanganywa hiki na kile. Mimi ni nani hata niishi leo? Je, ni kwa nguvu zangu, kwa akili zangu? Hapana. Umsifu Mungu, mwambie Mungu, unastahili. Unastahili heshima, unastahili utukufu, unastahili hiki na kile, kwa sababu wewe ndiwe Bwana wa mabwana, uliyenichunga mimi niliye mnyonge. Nilikupa nini kusudi nivuke ule mwaka nifikie leo? Nililipa nini? Hakuna. Niliwaambia wakati tulikuwa pamoja hapa siku hii ile ya 4, namna Mungu ametutendea maajabu. Amemtendea mama maajabu. Wakati tu aligonjwa, roho iko na katika, pumzi iko na katika, na inafikia wakati anaanza kuniaga kusema, ingekuwa hata mtu anakufaga bila maumivu ya namna hii, ingekuwa mzuri, ningesafiri. Lakini maumivu, hali ni mbaya. Asubuhi tukaamukia kumpeleka kuila Afrika. Kufika walimtia mara moja vibuyu viwili, kimoja cha kufungua kifua na kingine cha kufungua pua. Pesa sasa kwa saa moja ni bei fulani. Sasa saa 12, saa 24 fois 5 jours. Na mzee moja katika mitandao aligongwa kama na farasi hivi, na wakati aligongwa akaribu akufe, walimweka kwa hospitali. Na alafu huko wakaanza kufanya hesabu,
wakati alipata afya, kufanya hesabu ya mali ambayo atalipa kwa ajili ya oksijeni. Wakampatia fakturi kama ya karibu zaidi ya 5,000 hivi. Na yeye alipoiona, mumenipa hii fakturi kwa ajili ya oksijeni? Aseme ndio. Machozi katiririka, machozi. Na wanamwambia, papa, umetumia oksijeni mingi, ndio maana. Na yeye anasema, mimi sililie hii oksijeni yenu, lakini niko nakumbuka oksijeni yenye Mungu alinipa tangu utoto mpaka leo, yenye ninakonsomaka bila malipo. Sasa kwa hii siku 2 tu munipe fakturi yapata hivi, kwa hii kidogo nimepata, ndio maana niko nalia, sililie hii fakturi hapa. Na sisi wakati tulifikiri juu ya ile fakturi ya oksijeni, wanaitia pale. Tunasema sasa Mungu mwenyewe anatupatia pumzi saa yote, usiku na mchana, tuko tunapumua, inaenda inarudia, inatoka. Ya mubaya ndio inatokaka, Mungu anaingiza ya mzuri. Hakuna akili, mwanadamu anafungwa. Kama tungalijua yale Mungu anayotutendea, tusingalimkamata jinsi tunavyofikiri. Tusimkamate Mungu jinsi tunaona sisi wenyewe. Tulipaswa kutafakari, Mungu ni nani kwanza? Mungu ni wa maajabu. Haiko mtu, huwezi kumkamata sawa mtu. Wengine wanataka kumhesabia sawa baba yao, mtu wa kawaida, mtu ambaye wanaweza kumanipile, kumfanyia zihaka. Hapana, Mungu iko juu sana. Mwenye anakupatia pumuzi, hakuna kitu ya kuzuia isitoke, lakini anakupatia tu muda uishi na hii pumuzi. Siku itafika wakati itatoka na unaacha. Unaipumua kwa bure, inaingia inatoka. Na tena wataalamu wanasema muti yenye iko kwako, kama ni muti, ile muti mnakuwa mnagawanyana nayo ile oksijeni, gaze karbonike natoka ndani yako usiku, inaenda kwa ile muti mchana, na wewe ile muti tena inakusaidia na kupatia afya nzuri. Amuone Mungu kama iko ajabu. Muti tu yenye unatia mparcele yako, nayo ni msaada wako. Na wewe hukuipanda sema unaipanda ni dawa. Lakini Mungu yeye mwenyewe anafanya zile hesabu. Vile wenyewe uko napumua usiku, ulikula bichakula vibaya, ulikunywa vibaya, wengine wanaanza kunywa tena pombe na ni wa Kristo. Ile pombe tena unaituma mwa ile muti yako, muti na purifie, inatengeneza, inakurudishia pumzi ya mzuri. Bwana asifiwe. Amen. Yale maajabu huyajue yenye Mungu iko anakutendea. Lakini sasa utamfanyia nini? Kitu moja ambacho nimetangulia kusema, umusifu Mungu kwanza. Na nitaishia pale sababu ingine iko mrefu. Unaweza kushangaa tena. Tutaangalia siku ingine tuone kama tunaweza kusema kwayo tena, kusudi ujielewe. Ujielewe kama we ni nani. Uko unatembea na unajua uko mtu wa aina gani. Mwenyewe unasumbua Mungu mbinguni, Mungu anakushughulikia, lakini wewe unaona kwamba ni kawaida tu. Kwanza nilipaswa kupata hii, ilipaswa kuwa hivi, ilipaswa kuwa hivi, ni sababu ya hii na hii ndio maana. Sababu ya magonjwa ilifika kanizuia. Magonjwa ilifika, kuna mara ilikuwa ni msaada wako, tena ungefanya vibaya zaidi. Kwa hivi kitu kikubwa utaanza nacho katika maisha yako, umusifu Mungu. Jina la Bwana litukuzwe. Kumusifu kunafuatiwa tena na kumshukuru. Kuna kusifu na kushukuru. Kusifu ni kutaja matendo makuu Mungu amekutendea. Kusema, Baba, unastahili kabisa. Mimi ni nani hata unikumbuke?
Kumbuka jamaa lako kwenye umetokea kwanza. Jamaa lako lilikufanyaka nini? Labda lilikuzaa tu na likakuacha. Jamaa kwanza langu mimi mwenyewe binafsi lilizaa tu na likaacha. Mimi sikuona mambo yaliyofuata baada ya pale. Ni Mungu tu sasa alinilea tangu utoto mpaka leo ninaitwa mchungaji wa kanisa. Kisha nikose kuwa na mshukuru Mungu? Wewe kwenye uko na wewe sujipime kwanza, unazaliwa mjamaa gani kusudi uwe jinsi ulivyo leo na upate fasi ndani ya hili kanisa, upate kiti ya heshima, unakaa hakuna mtu wa kukubuje. Kwa muda wa saa zenye utataka, ukipenda unaendelea, hakuna mtu atakuchokoza. Si unakaa kwa kiti cha heshima? Zile heshima, kwa nini huwezi kusema Mungu ambaye ananiheshimisha na mimi nikae katikati ya watu wa Mungu, tena Mungu aniongelee kwa mchana wa leo? Si useme Mungu utukuzwe, ninakushukuru sana. Kuko watu wako wanateseka huko. Kwa Isa juzi njoo tulikuwa na mmoja anakuja, mimi nasimama hapa ku veranda, anasema mzee unipe hata kidogo tu. Iko analewa hivi. Mimi nasema si yuko mateso kabisa. Mimi nasema hata niko nazo, mimi naweza kupatia mwenyeko na kizunguzungu sawa wewe kabisa. Zende zifanye nini? Za watoto. Mimi nasema haziwezi fika kwa watoto na hiki kizunguzungu. Akapiga magoti. Mimi nasema mateso makubwa. Mwenyewe wa kumtosha mwa ile mateso amuikalishe na yeye kukiti sawa chenye unaikala hako Bwana, naye ajiheshimie pale, si atashukuru Mungu? Sasa kuko wenyewe wako humu hawajue lule, anajua mbona nimeenda tu mule nipoteze muda. Unapoteza muda, haujue lenye luko. Ulipashwa kumshukuru Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Tumesema ya kwamba baada ya ushindi ufanye nini? Mungu atubariki. Amen. Amen. Tuombe Mungu na tuache nafasi kwa mzee Mate kuomba Mungu. Tunakushukuru Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ya ujumbe wa tarehe ya leo ya siku 4 ya mwezi wa kwanza wa mwaka wa 2026 ambaye nasema baada ya ushindi nitafanya nini. Asante kwa sababu neno lako limetuonyesha kupanga kwetu na kutenda kwetu kwa nguvu na akili tunazo haziwezi kutufalia kitu isipokuwa wewe ni Bwana Mungu wa majeshi ambao unaweza kuwezesha kila mmoja kuweza kufaulu. Utukuzwe Bwana, na kila mmoja ajue hata anajishughulisha katika mambo ya ulimwengu, pasipo wewe hapana msaada, hapana kimbilio na hapana tegemeo. Farasi na wapanda farasi wameshindwa, na neno lako nasema wamekuja kwetu na mkuki na mpanga na magari ya kivita, lakini sisi tuna jina la Bwana Mungu wa majeshi atupaye ushindi. Leta ushindi kwa taifa lako na kwa kila mmoja atakayekutegemea na kwa kila mmoja atakayepokea ujumbe huo. Umulinde kila mmoja kwa mwaka huo kwa jina la Yesu. Amen. 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 Na ukiona roho yangu ae na pendo kwako, uniongoze Getsemane